سفركم سلام سلام كلكم عزال بي سفركم على خلوم لخالوم سلام سلام بمعكم ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህልው ብዓሙሉእ ተስፋየ እምበኣር ሎማዓንቲ ድማ ካልኣይ ክፋል ናይ ዝሓለፈ ፓርት 2 ወይ ዲል ትበይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ይክኸውን ንዑ እንተዘይርአይኩሞ ንዑ ረኣይዎኹም ምረፅ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ኦኬ ከምቲ ናይ ብቐዳማይና ክንገብሮ ኣነ ምሉእ ሓሳባት ኣንቢበት ምስ ትርጉሙ ኣንበይን ወይ ከዓ ኣበይ ሰይለ ክነግረኩም እየ። ካብ ትምረፅ ሽዑ ትመርፁ ማለት እዩ። ድሓር ትግምቱ ኣነ ሽዑ ኣብቲ መልሲ ከጥቁረሉ እየ ማለት እዩ። እታ መልሳ ከጥቁረላ እያ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ኹም ትመርፁ ሓንቲ እታ ምርጫ ማለት እዩ። ከጥቁረላ እያ ንዓኣ ማለት እዩ። ኦኬ እምበኣር ከሒዘኩም ናብቲ ትምህርቲ ክብለኩም እየ ሰሰናዮ። Krijgt u in Nederland een uitkering of moet uw partner voor u zorgen? ኣብ ኔደርላንድ ደሞዝ ናይ መንግስቲ ዲኽን ወይ ዲኹም ትቕበሉ ወይ ትቕበላ ወይስ በዓል ቤትኩም እዩ ዝኣልየክን ወይ ዝኣልየኩም ማለት እዩ ዝኣልያኹም ማለት እዩ። ማይን ፓርትነር ማይን ፓርትነር ቢ ኣውትከሪንግ ኣ በዓል ቤተይ ወይ በዓልቲ ቤተይ በይ ድማ ናይ መንግስቲ ደሞዝ እየ ዝወስድ ንባልና ማለት እዩ። ምርጫኹም ግበሩ። Oké, het antwoord is bij uitkering. Bij uitkering. ወላብዚ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና እውን ክትከውን ትኽእል እያ ማይን ፓርትነር ኣባና ሕጂ እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ኣባና እንድሕር ስደተኛ ኮንካ ደሞዝካ ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ መንግስቲ ዝኣልየካ እንድሕር እዞም ካልኦት ኮይኖም ግን ካብዚ ኤውሮጳ እንድሕር ንኣብነት ካብ ካብዚኡ ናብ ክሰርሑ ዝመፁ ተደኣ ኮይኖም ከምዚ ስደተኛ ዘይኮኑ እንተኮይኖም ግን ማይን ፓርትነር እውን ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ። ከምቲ እንታይ ይበሃል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ክልቲኡ ወይ በይ ክትከውን ትኽእል እያ። ተቐንዲ ንኣና ብዓና እንተደኣ ኮይኑ በይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣውትከሪንግ ደሞዝ እንድሕር ኣብቶም ካልእ ዘይስደኛት እንተደኣ ኮይኑ ማይን ፓርትነር በዓልቲ ቤተይ ወይ በዓል ቤተይ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲአን ወይ በይ ክልቲአን መልሲአን ማለት እዩ። ኦኬ hoe vindt u in Nederland gemakkelijk werk via de krant of via familie? ኣብ ኔደርላንድ ከመይ ጌርኩም ስራሕ ትረኽቡ ብጋዜጣ ወይስ ብስድራ ቤት? via de krant B via familie via de krant B via familie ብጋዜጣ B ብስድራ Oké, het antwoord is B via familie. B via familie. بسدرا ቤት ማለት እዩ። Wie betaalt in Nederland uw verzekering tegen ziektekosten? ኣብ ኔደርላንድ ናይ ጥዕና መድሕን መን ይኸፍሎ?
A de gemeente, B mijn partner. Oké, het antwoord is B mijn partner. B mijn partner. ولو السي نيراتنا نتخون إك زلفون كتبل تغلها ولو إك زلفون كتبل تغلها مايتي كابجين كل تمرجع سزلوانا بي ماين بارتنر يخبل تغل مايتي خمينتا اي كفل الكانيو مالتي توم محدار مايتي اوكي نقصل Was de koning van Spanje katholiek of protestant? Was de koning van Spanje katholiek of protestant? ናይ ስጳኛ ንጉስ ካቶሊክ ድዩ ነይሩ ወይስ ፕሮቴስታንት ማለት እንታይ ብለና ኣሎ አ ካቶሊክ በይ ፕሮቴስታንት አ ካቶሊክ በይ ፕሮቴስታንት ካብ እንታይ ነይሩ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬይ Het antwoord is A. Katholiek. A. Katholiek. Wat betekent Nederland? Wat betekent Nederland? እንታይ ማለት እዩ Nederland? A. Waterland. B. Lageland. Bij Lachland. تابلنا له A. ناي ماي عدي ويكا بي استحتت عدي وي تحت زبلت عدي وي تحت عدي يبلنا له مرجعهم قبرو اوكي Het antwoord is bij Lachland. Lachland. Nederland مالت Lachland مالتي ويتحد زبالة عدي ويحجر مالتي. Oké. Wat is de hoofdstad van Nederland? Wat is de hoofdstad van Nederland? رئيس كتما نيدرلاند منيا A. Amsterdam. B. Den Haag. Is A. Amsterdam. 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 In Nederland zijn de wegen druk of rustig. In Nederland zijn de wegen daar druk of rustig. Ab Nederland እቶም መንገድታት ዕለቕለቕ ድዮም ዝብሉስ ወይስ ዝሑል A. ድሩክ B. ሩስትኽ A. ዕለቕለቕ B. ዝሑል ወይ ዕለቕለቕ ዘይኮነ ማለት እዩ Okay, het antwoord is A. Druk. A. Druk. Waar is in Nederland steeds minder werk te vinden? Ab Nederland أبيناي يو كتسالي سراح مركب زسان ويوحد زبالة ترخبو زلو عدلسي وحد زبالس أبيناي يو لنالو A. In de industrie B. In de zorg A. Ab industrie مالتيو B. خاني in de zorg كاني أبزنا إن داتعنا مالتيو كاب كلتيس أبي نختركب بسراح زاز أقمكا ويقرب نختركب قرب زسان سراح إنه لرحن مرجعهم قبرو
Okay, het antwoord is A in de industrie. A in de industrie. Heeft Nederland veel televisiekanalen of is er één staatstelevisie? Heeft Nederland veel televisiekanalen of is er één staatstelevisie? ኔደርላንድ ብዙሓት ናይ ቴሌቪዥን ቻነላት ድየን ዘለዋ ወላስ ናይ መንግስቲ ቴሌቪዥን ጥራያ ዘላ? A. It is ein Staatstelevisie. B. Sein viel Televisiekanalen. ተብናሎ A. ሓንቲ ናይ መንግስቲ እያ ዘላ B. ከዓኒ ናይ ብዙሓት እየን ዘለዋ ብለናሎ ማለት እዩ ምርጫኹም ግበሩ Okay, het antwoord is bij zijn veel televisiekanalen. Er zijn veel televisiekanalen. Hoe vaak zijn er verkiezingen in Nederland? Hoe vaak zijn er verkiezingen in Nederland? ክንደይ ጊዜ ምርጫ ኣሎ ኣብ ኔደርላንድ? A. Elke 4 jaar. B. Elke 6 jaar. A. ኣብ 4 ዓመት B. ኣብ 6 ዓመት Okay, het antwoord is elke 4 jaar. Elke 4 jaar. Elke 4 jaar. Welke kolonie van Nederland werd in 1975 onafhankelijk? Welke kolonie van Nederland werd in 1975 onafhankelijk? Ayneti hageria kab magzaati na Nederland maitju ab 1995 naatsa zuwatsat ትገዝኣ ኔራ ኔደርላንድሲ እንዳ ታ ተገዝአት ሕጂ ሃገርሲ ኣይነቲ ኣኻብ ኔደርላንድ ዝገዝኣታ ኣብ 1975 ግን ናፃ ዝወፀት ማለት እዩ 1975 ተን A. Nederlands Antillen. B. Suriname. Okay, het antwoord is B. Suriname. B. Suriname. In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen? In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen? ኣብ ኔደርላንድ ብዙሓት ሰባት ድዮም ዝነብሩስ ወይስ ውሑዳት? A. Veel mensen. B. Weinig mensen. Oké, ምርጫውን ግበሩ Oké, het antwoord is A. Veel mensen. A. Veel mensen. Als u naar Nederland komt, moet u dan opnieuw uw rijbewijs halen.
اندحر أنا بنيدرلاند مصيخوم ناي جدن ديخم ممرحي فقادكم كم بحدش تفتنوه ويتو تفتنوه ويس تمصوا لنا له اندحر ناي مزوار فقاد نيركا أبز نيدرلاند تمصيخاس كم بحدش دخا تمصوا زلكاس ولاس بيت زنبركا هتقصل لنا زلو تبلنا أ يا بي ني يا انترا خوينو بتي زنبرني أي كسلني وي كم بحدش يزدوق منونا لنا بيت خوينو جن بتي زنبرني زخيد أم نيدرلاند مصي أي دوق منينو لان لا معيدين Okay, het antwoord is A, ja. Ja. اندحر رأى ممرح فقاد نيروكا أو نيدرلاند مصيخاون تدوغمو أخانا جدن مالتي بوت زنبركا أي تقصلناها مالتي تحجت ملسي A, ja يخون مالتي Okay. Uit welk land kwamen veel gastarbeiders? Uit welk land kwamen veel gastarbeiders? كابنا هاجريوم زبازحو سرحتنيات كسرحو زمصو ناب نيدرلاند مالتيو A out England B out Turkije A out England B out Turkije Okay, het antwoord is B out Turkije. B out Turkije. Zijn in Nederland op school apart klassen voor jongens en voor meisjes? Zijn in Nederland op school aparte klassen voor jongens en voor meisjes? ኣብ ኔደርላንድ ኣዋልድን ኣወዳትን በበይኑ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ድዩ ዘለዎም? A ያ በይ ነይ A እወ ኣለዎም በይ ነይ የብሎም እንብላልና ማለት እዩ ምርጫኹም ግበሩ Okay, het antwoord is B, nee. B, nee. Wie helpt u als u in Nederland aankomt? Wie helpt u als u in Nederland aankomt? من يحجزكم من دحرنا بنيرلاند مصيخوم إذا حجي نعانا يملكتن زم سددنيات مالتي نتوم كاب إيروبا نابز عادز مصو مالتي A de regering B mijn partner Okay, het antwoord is B, mijn partner. B, mijn partner. نعنا تراخونو اتي ناي منغستي زخفلنا او سدتنيا سلازخونا نفسنا نكل سلاي نخل يخفلنا ايو نتوم اندحر ابز نبرات كوينوم وي نابزي كاو اوروبا لازم تخونم بعلوم نفسهم دخلوا مالتي اوكي بقى كبرات خاتلتي حبن بيتنا ناي لما انت خلقك فال
إذن كنريون صحنا أين نيرن أب زمت كفال سالساي كفال يرخبنا مالتيو كساب أب زمت مسكال أي كفال هزولكم زمت سسنايو نعهم سلام